So, hello everyone, this is Abhigyan Fukon, and I welcome you all to our discussion 3 and on the topic trigonometry. So, Jaruta class dhori ami bahut khini agbahilu boli kobo pari concept or khetrot jodio ami basic problems koribo pora nai, but still aji ami example 3 pora start korim. Okay, so tomaloke video tu bhaldore saba. Okay, so this is our question. First question, example number 3 of your NCERT textbook, chapter Introduction to Trigonometry. So the question goes, consider triangle ACB right angled at C. Okay, so my question is that triangle to hole ACB are you code right angle hoy ase angle C, mane angle C is equal to 90 degree. Ami agor lectures block to pohisu je right angle means the angle which is equal to 90 degree. Okay, so ami এটা যেটা আমি trigonometric questions বিলাক কৰিম, when we will solve problems on trigonometry, we need to ensure that we have a figure. So figure to draw কৰি লোৱাৰ লগে লগে কি হয়, it makes our work a lot easier. Okay, তো তোমালোকে মানে ভাবি পেলাই বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰা, trigonometric questions বিলাকো তোমালোকে ভাবি পেলাই solve কৰিব পাৰা, you can contemplate and then you can go on solving. But I feel যেটা তুমি diagram to বনাই লবা, you will get a vivid picture of যে তুমি কি তোমাক কি কৰিব দিছে, তোমাক কি বিচাৰিব দিছে বা তোমাক কি prove কৰিব দিছে, you will get a vivid picture. Okay, so let us start right from the very beginning. So consider triangle ACB. So first of all আমি এটা triangle consider কৰিব লাগিব, ACB. Zero triangle angle C right angle হৈ আছে, মানে কি angle C equal to 90 degree. So আমি প্ৰথম এটা ইনফৰমেশন কি পালো যে angle C is equal to 90 degree. আৰু ই এটা triangular এটা angle হয়, গতিকে আমি triangle টো বনাই লওঁ. So right angle triangle এটা আমি পালো. So we have got a right angle triangle here indeed. So right angle triangle পোৱা মানে কি we can now use trigonometry here. Okay, so this is a right angle triangle and angle C is equal to 90 degrees. So this is angle C and this is equal to 90 degree. So this is a right angle triangle. Angle C is equal to 90 degree. We have A, C and B as the vertices of the triangle. Tarpisot koise AB is equal to 29 units. So the length of this side, the length of this hypotenuse, we all know hypotenuse is the longest side, or AB yat hoday longest side hobo. So hypotenuse tomaloke keneke bisaribo para? The side opposite to the right angle of a triangle is the hypotenuse. Okay, so in a right angle triangle, the side which is opposite to the right angle is the hypotenuse. Okay, so this is the hypotenuse here and the length of AB is given to be what? 29 units. So amar ki dia ase? This length is 29 units. Okay, and we have the length of one more side, that is this side BC, which is equal to 21 units. Okay, so what we need to find, an angle ACB is equal to 0. Sorry, there's an error in the question. This is not angle ACB, this is angle ABC. Okay, angle ABC is not equal to 0, it is actually equal to what? Theta. Okay, the angle is equal to theta. Theta is some unknown angle. Okay, আমি নাজানো থিটাৰ ভ্যালুটো কি, মানে এই অ্যাঙ্গেলটো আমি নাজানো, যেহেতু ABC আমি এই অ্যাঙ্গেলৰ ভ্যালুটো আমাক দিয়া নাই, গতিকে আমি নাজানো। ওকে, কিন্তু ইয়াত এটা তো অ্যাঙ্গেল আছে, হেতু অ্যাঙ্গেল হয়তো 30 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে, ইট ক্যান বি 40 ডিগ্ৰী, ইট ক্যান বি 50 ডিগ্ৰী, এনি অ্যাঙ্গেল, যিকোনো এটা অ্যাঙ্গেল হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি নাজানো কি হয়। সেইকাৰণে যেহেতু ইয়াত অ্যাঙ্গেল, আমি অ্যাঙ্গেল থিটা হয় বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিছো। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাঙ্গেল থিটা। ওকে, আমাক কোৱেশ্যনতে দিয়া আছে অ্যাঙ্গেল ABC ইকুৱেল টু থিটা, সো ABC আমি থিটা বুলি কনসিডাৰ কৰিলো। সো ডিটাৰমিন দ্য ভ্যালুজ অফ cos square theta plus sin square theta. Okay, so with respect to theta, আমি cos আৰু sin theta যদি উলিয়াই দিও, okay, cos theta আৰু sin theta যদি উলিয়াই দিও, তেতিয়া আমি এই ৰিলেচনৰ ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰিম। আমাক কি কৈছে? Determine the values of cos square theta plus sin square theta, and the second question goes cos square theta minus sin square theta. Okay, in both cases we need to find cos theta and sin theta. As you can see here, this is cos theta, sin theta, and cos theta and sin theta. The only difference in the question is here we need to add both the quantities and here we need to subtract both the quantities. Actually we need to subtract sin square theta from cos square theta and we need to get a result. Okay, so দুইটা কেসতে আমি যেহেতু cos theta আৰু sin theta উলিয়াব লাগিব, so easy হৈ গল, দুইটা কোৱেশ্যন আমি ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিম এতিয়া। সো তোমালোকে কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, এটা আমাক অ্যাঙ্গেলটো কি দিয়া আছে? থিটা। সো আমি থিটাটো পালো। সো এই অ্যাঙ্গেলটো ৰেসপেক্টত, okay, this angle we need to find cos theta and sin theta with respect to this
angle ABC or so to say theta. Okay, so let's see how it goes. Okay, so মই আগৰ যেটো ফিগাৰ আছিল আৰু কোৱেশ্চন আছিল মই ৰাপ কৰিলো যেহেতু বহুত স্পেস লৈ আছিল আৰু কি হয় মানে যেহেতু বোৰ্ডখন হৰু বহুত বস্তু লিখিবলৈ নুজুৰে মানে গতিকে কোৱেশ্চনটো ৰাপ কৰিলো তোমালোকে যেহেতু কোৱেশ্চনটো দেখিছাই অলৰেডি আই ফিল তোমালোকে কোৱেশ্চনটো দেখিলা তোমালোকে বুজিলা ওকে সো এতিয়া আমি সলভ কৰিম ওকে সো প্ৰথমতে মই অথনি যেটো ফিগাৰ বনাইছিলো the figure that I have drawn previously the same figure I have drawn it here okay দেখিছা তোমালোকে অথনি আমি গম পালো AB equal to 29 units BC equal to 21 units so প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমাক কি দিছিলে we need to find the value of cos square theta plus sin square theta ঠিক আছে আমি ফাইন্ড কৰিম প্ৰথমতে আমি কি উলিয়াব লাগিব cos theta so let us find cos theta first okay with respect to this angle এটো যেহেতু theta গতিকে cos theta আমি উলিয়াম so cos theta equal to কি আছিল side adjacent to the angle okay side adjacent to the angle divided by hypotenuse okay so side adjacent to the angle is what BC upon AB okay so BC upon AB so what is the value of BC is equal to what 21 units so let us write 21 units to ami nilikhu divided by AB is what 29 units okay so this is we cannot cancel ami aru cancel korbo nor gotike cos theta equal to 21 by 29 okay next again what do we need to find we need to find sin theta okay so sin theta so this is theta so what is the side opposite to angle theta AC ami already pohislu sin of any angle is equal to the side opposite to the angle divided by hypotenuse so the side opposite to the angle is what AC divided by what AB okay the side opposite to the angle divided by hypotenuse so what is AC we don't know what is AC okay and we know what is AB what is the value of AB is what 29 okay so এটা তোমালোকে যদি সোয়া আমি যদি AC ভ্যালু টু উলিয়াই দিও okay AC ভ্যালু টু আমি উলিয়াই দিলু তাৰপিছত আমাক কিহৰ ভ্যালু উলিয়াব গৈছে we need to find actually what cos square theta and sin square theta so আমি cos theta ভ্যালু টু পাই আছো আমি cos square theta কৰি দিলে আমি দুই ফালে স্কয়াৰ কৰি দিলে আমি দুই স্কয়াৰিং both sides যদি কৰি দিও তেতিয়া cos square theta আমি ভ্যালু টু পাই যাম okay এটো স্কয়াৰ কৰিলে আমি ভ্যালু টু পাই যাম এটা sin theta ক আমি স্কয়াৰ কৰি দিলে AC square by 29 square আহিব কিন্তু আমি AC ভ্যালু টু না জানো okay so এটো তোমালে কি কৰিবা this is equation 1 বুলি থৈ দিয়া and this is equation 2 okay you can have a screenshot okay যেটা মই এটা রাব কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে রাব নকৰবাৰ মই এটা লিখি দিছো এটা তুমি লাগে AC টু কেনেকৈ উলিয়াবা how will you find AC okay so এটা তোমালোকে চোৱা যেহেতু এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল আৰু আমি জানো আমি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল তাত পাইথাগোরাস থিওরাম এপ্লাই কৰিব পাৰো okay so from PT লিখি দিছো মই PT means what Pythagoras theorem so from PT we know hypotenuse square is equal to base square what is base here BC square plus perpendicular so what is perpendicular AC square okay AB I mean AB value jano this is 29 square okay and BC square ami jano this is 21 square okay plus AC square okay AC square equal to 29 square minus 21 square hol so eto tomale ki equation 3 thoi dia this is equation 3 AC square equal to 29 square minus 21 square mayak etu karone bhonga nai karon ami swa jehetu ami sin square theta korime আমাক sin or square value to he lage okol sin theta value to na lage jehetu ami sin of square korime gotike ami sin of square kori dia loge loge efale ami square koribo lagibo we need to square both sides jodi ami eta side square kori to bhul hoy jabo we need to square both sides efale square korilu so dui fale square kora loge loge ki hobo AC square by 29 square okay AC square jagat ami eto bahai dim titia okay let's see ami continue kene koru eta ইয়াৰ লাগে পালোহি cos theta equal to 21 by 29 and sin theta equal to AC by 29 okay so amak cos theta equal to 21 by 29 amak dia ase so amak ki uliaba lage eta cos square theta plus sin square theta okay cos square theta ami ki paisilu 21 by 29 so 21 by 29 ami cos theta paisilu cos theta 21 by 29 paisilu eta cos square theta kane ki hobo 21 by 29 square mane whole square plus sin square theta so sin theta is what AC by 29 so AC by 29 is what sin theta so sin square theta will be what AC by 29 whole square
কাৰণ সাইন স্কোয়াৰ কৰিছো ন সো আমি স্কোয়াৰ টার্মটো হ'ব লাগিব এটা 21/29 স্কোয়াৰ ওকে এটা AC স্কোয়াৰ ঠাইত তোমালোকে এটা কাম কৰা স্কোয়াৰটো নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ দি দিয়া তোমালোকে এটা কথা জানাই যে আমি যদি হোল স্কোয়াৰ দিছো তেতিয়া মানে কি a স্কোয়াৰটো ইয়াৰ লগতো আছে a স্কোয়াৰটো ইয়াৰ লগতো আছে কিন্তু সাপোজ আমি হোল স্কোয়াৰ নিদি অকল AC/29 এটো দিছো খালি AC/29 স্কোয়াৰ তেতিয়া হে স্কোয়াৰটো অকল AC লগতে থাকিব মানে হেতু মিন কৰিছে কিন্তু আমি ব্র্যাকেট দি যদি হোল কৰি দিও তেতিয়া হে দুইটা লগতে স্কোয়াৰটো আছে ওকে সো তোমালোকে ইয়ালৈকে পালাহি 21/29 হোল স্কোয়াৰ by AC square by 29 square মানে আমি স্কোয়াৰটো ডিভাইড কৰি দিছো যেহেতু হোল স্কোয়াৰ হৈ আছে গতিকে আমি ডিভাইড কৰি দিব পাৰো ওকে সো এতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ 21/29 হোল স্কোয়াৰ প্লাস AC স্কোয়াৰ এটা আমি কি লিখিব পাৰো 21 স্কোয়াৰ minus 29 square minus 21 square so 29 square minus of 21 square upon 29 square okay so তোমালোকে এটা কাম কৰা a square টো এটা 21 লগত থাকিব আৰু 29 লগত থাকিব so divide কৰি দিয়া 21 square upon 29 square plus 29 square minus of 21 square by 29 square okay so এতিয়া মই এতিয়া তোমালে কন্টিনিউ কৰি থাকিবা মই এই স্টেপটো ৰাপ কৰি দিছো এতিয়া ইয়াৰ পিছত মই ডাইৰেক্ট ইয়ালে আহি গৈছো ওকে so 21 square upon 29 square এতিয়া তোমালোকে 29 square টো তলত সেম টার্ম আছে গতিকে LCM তোমালোকে 29 square লব পাৰা okay 29 square এতিয়া ওপৰত কি হ'ব 21 square plus 29 square minus 21 square okay so এটা next term এটা রাপ কৰি দিছো হা তোমালোকে এবিলাক লিখিলা বুলি মই ভাবি ললো okay so এতিয়া তোমালোকে সো 21 plus 21 square minus 21 square so these will get cancelled okay so what is remaining here in the numerator 29 square and in the denominator 2 we have 29 square so I'm rubbing this part as well so since the numerator and denominator have both the numerator and denominator have the same term so we can cancel them so 29 square thakile 1 okay so what is the value of cos square theta and therefore you can write it তোমালোকে এনেকে কনক্লুড কৰিব পাৰা therefore cos square theta plus sin square theta is equal to 1 okay so this is the answer for part 1 okay so this is the answer for part 1 we also have one more part that is cos square theta minus sin square theta we will continue here so তোমালোকে এটো স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা okay so তোমালোকে প্ৰথম পাৰ্টটো বুজি পালা cos square theta plus sin square theta কেনেকৈ উলিয়ায় এতিয়া আমি বিচাৰিম cos square theta minus of sin square theta কেনেকৈ উলিয়ায় okay আমি cos theta ভ্যালু আগতে পাইছিলো cos theta ভ্যালু আমি অথনি যেনেকৈ উলিয়ালো তেনেকৈ উলিয়াম আমি cos theta ভ্যালু 21/29 পাইছিলো সকলোৰে মনত আছে সাকে okay 21/29 আৰু নেক্সট আমি হেৰি পাইছিলো তোমাৰ নেক্সট sin theta ভ্যালু আমি পাইছিলো কিমান sin theta ভ্যালু আমি পাইছিলো AC by 29 হয় তো cos theta 21/29 sin theta AC upon 29 এটা আমি দুইটা মাইনাস কৰিব লাগে ওকে সো তোমালোকে এটা কাম কৰা cos square theta minus sin square theta কৰি দিয়া ওকে সো cos square theta মানে কিমান এটো cos theta যদি 21/29 হয় cos square theta 21/29 whole square 21/29 whole square minus of sin square theta মানে কিমান AC/29 whole square AC/29 whole square okay so তোমালোকে এটা কাম কৰা এই স্কয়ার কেটা ভাঙি দিয়া 21 square by 29 square minus AC square by 29 square হল এতিয়া ইয়ালৈকে হল সো তোমালোকে ইয়াতে হেৰি কৰা cos square theta plus sin square theta so which implies cos square theta minus of sin square theta is equal to AC square ঠাইত এটো বহাই দিয়া 29 square minus 21 square আমি আগতে পাইছো so AC square equal to 29 square minus 21 square আমি বহাব পাৰো so 21/29 square minus এটা ব্র্যাকেট দিবা কেলে ব্র্যাকেট দিবা সো মাইনাস আছে মাইনাসৰ পিছত আমি AC square ঠাইত আমি কি বহাম দুটা টার্ম বহাম আৰু দুটা টার্মৰ মাজত কি আছে এটা সাইন আছে ওকে মাইনাস সাইন আছে মাইনাস বা প্লাস থাকিলে আমি মাইনাস বা প্লাস যদি এটা ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত আমি দিউ
ওকে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমাৰ যদি মাইনাছ বা প্লাছ চাইন থাকে আৰু বাহিৰত যদি মাইনাছ চাইন থাকে ব্ৰেকেট ইজ এ মাষ্ট কাৰণ কিয় ব্ৰেকেটটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব মানে চাইনটো সদায় চেঞ্জ হয় ওকে মাইনাছ যদি বাহিৰত থাকে ওকে মাইনাছ যদি বাহিৰত থাকে ইউ শুড অলৱেজ put the term adjacent to minus মানে not adjacent actually the next term which is after minus inside a bracket because the term's sign gets changed okay কিয় চেঞ্জ হয় তোমালোকে সৰু ক্লাছত পাইছা ক্লাছ 4-5 তে আছে চাগে এইটো বস্তু ওকে মই আৰু এতিয়া বুজাব গ'লে বহুত সময় লাগিব মই বহুত পিছ পৰি আছো তোমালোকে দেখিছাই চাগে ওকে আৰু মই ভালকে ক্লাসও কৰিব পৰা নাই মানে টাইম তেনেকে মই মিলাব পৰা নাই ওকে সো এটা তোমালোকে সোৱা ac স্কয়াৰ ঠাইত আমি কি উইদিন ব্র্যাকেট আমি কি দিম 29 স্কয়াৰ minus 21 square okay and divided by what 29 square hol etia তোমালোকে এটো সোৱা okay so এটা তোমালোকে সোৱা 21 by 29 whole square আছে আৰু মাইনাস আছে কাৰণে আমি ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত এই টাৰ্মটো লিখিলো যেহেতু দুটা টাৰ্ম আছে okay দুটা টাৰ্মৰ মাজত মাইনাস সাইন এটা আছে গতিকে এটা তোমালোকে নেক্সট স্টেপ কি কৰিবা what will you do a square যিটো টাৰ্ম হেতু নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ দুইটাকে দি দিয়া okay 21 square upon 29 square minus এটা তোমালোকে কি কৰা এই মাইনাসটো ভিতৰলৈ লৈ যাও মাইনাসটো মানে ভিতৰলৈ লৈ যাও মানে কি ব্র্যাকেটটো আমি উঠাই দিছো 29 square upon 29 square plus minus plus হয় আৰু যেহেতু 29 স্কয়াৰ লগত একো সাইন দেখুৱা নাই গতিকে একো সাইন নেদেখালে আমি কি বুলি কনসিডাৰ কৰো প্লাস বুলি কনসিডাৰ কৰো হেকাৰণে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস তোমালোকে সকলো এটো জানা থাকে ক্লাস 7 তে পাইছা থাকে এটো বস্তু তাতকে সৰু ক্লাছত পাইছা যদি মই পাহৰিলো এতিয়া 21 স্কয়াৰ বাই 29 স্কয়াৰ ওকে এটা 21 by 29 square আৰু 21 by 29 square মানে whole square দুটা টার্ম আছে গতিকে আমি এটো দুটা টার্ম থাকিলে কি কৰো সাপোজ 3 plus 3 আমি 6 পাও আৰু 3 plus 3 ক আমি কি বুলি লিখিব পাৰো যেহেতু দুটা 3 আছে আমি কি বুলি লিখিব পাৰো 2 into 3 which is equal to কি 6 গতিকে সিমিলারলি এটো তুমি 3 বুলি যদি ধৰা সাপোজ this term is what 3 so 3 plus 3 কেটা আছে দুটা আছে গতিকে what will write 2 into 3 ঠাইত আমি কি লিখিম এটা 3 ঠাইত আমি 21 by 29 whole square okay so now etu cancel gol -1 thakile jehetu 1 mane tu numerator denominator ki ase same value ase gotike etu cancel gusi jabo okay so eta ki likhim ami 2 into 21 into 21 divided by 29 into 29 minus 1 okay so yarke tumalke hokole buji pala a square to moi bhangi dilu okay bhangi dile 2 into 21 into 21 divided by 29 into 29 ahibo jehetu ami square to bhag kori dibo paru whole square থাকিলে মানে কি square to 21 লগতো আছে আৰু square to 29 লগতো আছে okay so এই step to মই এটা ৰাপ কৰি দিছো okay so 2 into 21 into 21 minus okay এটা তোমালে কি কৰা ইয়াৰ তলত 1 by 1 মানে 1 এট ডিনোমিনেটৰ 1 বুলি আমি কনসিডাৰ কৰো গতিকে এলসিএম কি হ'ব 29 into 29 29 into 29 okay so 2 into 21 into 21 2 into 21 into 21 minus 29 into 29 okay এতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব উপায় নাই আৰু বেলেগ তোমালকে তো একো কমন সমন লব নোৱাৰা ইয়াৰ পৰা ওকে সো এটা কাম কৰা 21 into 21 কিমান হয় 1 2 2 4 so 4 4 1 4 4 1 into 2 কিমান 2 8 8 82 okay so 882 minus 29 into 29 কিমান 9 9 times 81 9 to 18 plus 8 26 9 to 18 2 to 4 5 okay so 1 8 plus 6 14 5 6 7 8 841 so 841 divided by 841 okay so 882 minus 841 মানে কিমান 8 minus 8 গল 2 minus 1 1 আৰু 8 minus 4 4 so 41 by 841 this is the answer এটো হৈ গল answer okay এই ক্যালকুলেশন তো তোমালে কৰিবা আৰু ইনটু কৰিব জানা না হেবিলাকৰ দেখাই থকা নাই আৰু okay ক্লাস 10 পালাগে আৰু ইনটু কৰিব নাজানিলে তো নহব okay ঠিক আছে তো answer is 41 by 841 clear okay তোমালে স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা okay so এতিয়া বাকি দুটা জি এক্সাম্পল থাকিলে এক্সাম্পল 4 and example 5 you need to do it yourself কাৰণ কিয় মই যিখিনি কনসেপ্ট ইয়াত তোমালোকক ভালকে দিলো আৰু মই যি তিনটা এক্সাম্পল কৰালো হে তিনটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত আই এম quite confident যে তোমালোকে হেগিটা যদি ভালকে সোৱা example 4 and example 5 will be very easy for you okay তোমালোকে ইজিলি কৰিব পাৰিবা so now মই এক্সাৰসাইজ 8.1 লৈ গুছি গৈছো লগে লগে এক্সাৰসাইজ 8.1 আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ যেটো 1 হয় হেতু মই আজি পঢ়ুৱা মানে আজি আমি ডিসকাশন কৰা যেটো কোৱেশ্চন আছিল হে কোৱেশ্চনটো ওপৰতে বেস কৰা
কাইণ্ড অফ সেই বেচিছটো একেই গতিকে তোমালোকে সেই মই আজি ডিছকাশ্যন কৰা যিটো কুৱেশ্যন আছিল সেইটো যদি ভালকৈ চোৱা তোমালোকে ইউ উইল বি এবল টু চল্ভ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 অ'কে চ' নাও উই আৰ শ্বিফটিং টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ইমিডিয়েটলি অ'কে চ' আমাক কি দিছে ইন ফিগাৰ 8.13 মানে বুকত যেনেকৈ কুৱেশ্যনটো আছে মই তেনেকৈ লিখি দিছোঁ ইন ফিগাৰ 8.13 বুকত ফিগাৰ 8.13 বুলি আছে চ' ইন ফিগাৰ 8.13 চ' দিছ ইজ দ্য ফিগাৰ 8.13 অ'কে this is figure 8.13 we need to find 10p minus cot r okay 10p minus cot r দুইটাৰ এংগল বেলেগ দেখিছা না okay so এটা কাম কৰা তোমালোকে proceed কৰা আগতে চোৱা তুমি এটা ট্ৰায়াঙ্গল আমাক দিয়া আছে which is a right angle triangle আমাক দুটা সাইডৰ লেংথ দিয়া আছে দেখিছা নে pr equal to 13 cm and pq is equal to 12 cm we are given this okay so তোমালোকে এটা কাম কৰা যেহেতু qr দিয়া নাই qr টো উলিয়াই থৈ দিয়া পাইথাগোৰাছ থিওৰাম দি qr টো আগতে উলিয়াই থৈ দিয়া যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আমি লগে লগে ইউজ কৰি দিব পাৰিম নহলে পিছত আকৌ কি হয় আমি ইকুৱেশ্যন লৈ থাকিব লাগে ইট বিকামছ এ লিটল মোৰ লাইক কাইণ্ড অফ টিডিয়াছ ইউ নো সো এটা কাম কৰা দিস কিউআৰ ইনিশিয়ালি উলিয়াই থৈ দিয়া যাতে লগে লগে ভ্যালুটো আমি পুট কৰি দিব পাৰো ওকে সো ইন ট্ৰায়াঙ্গল পিকিউআৰ by using Pythagoras theorem বা পিটি লিখি দিছো দেই তুমি পালকে ফুল লিখিবা Pythagoras theorem মই যেহেতু মোৰ সময় কম থাকে গতি মই ফাস্ট লিখিছো ওকে সো PQR okay so we know PR square is equal to what PQ square plus QR square okay PR square is what PR square is 13 square PQ square is what 12 square and QR square is what QR square mak diya na ami QR square uliabo lagibo so QR square mate thwa okay so now 13 square is what 169 144 plus QR square okay so yar like ami korilu 169 is equal to 144 plus QR square okay moi kini rub kori disu this is not needed now okay 169 is equal to 144 plus QR square eta moi yat loi anisu equation to okay so tomale eta kaam kora QR square eta side thoi dia 169 minus 144 kori dia okay so QR square thakok 169 minus 144 kiman I think 9 minus 4 5 aru 25 hobo okay 25 okay so ami QR ami ki pam dite hale QR value kiman 5 hobo plus minus 5 etu karone dobo noru karon ki this is length this is the 5 denotes the length of side QR our length can never be negative okay ami to kitao nako we travel 5 minus 5 kilometer we travel minus 10 kilometer okay so length is always positive hence QR is plus 5 okay so amake ko plus 5 centimeter okay 5 centimeter okay so QR ami ki palu 5 centimeter okay so ami QR palu so this is the first step ami first step to complete korilu itia okay so now we'll proceed to the second step amak ki dise amak question to ki dise find which is the question 10p minus cot r 10p minus cot r so ami kun kita angle consider koribo lagibo this angle as well as this angle okay etu double head denote korisu jehetu duita angle beleg angle hoy okay okay so now you can continue so what we need to find first 10p minus cot r okay etia po ma direct koi jama beleg ko uliya na thako tumaloke I think 10p keneke uliya eta angle ot 10 keneke apply koribo lage ba eta angle ot cot keneke apply koribo lage I think you all know it very well by now okay jehetu ma iman detail ot discuss koisu tumalokor logot so I think you should be you know eta lage tumalake 10 cot apply kora expert hoy jabo lage okay so 10p okay p 10 or definition to ki ase 10 or definition to hold the side opposite to the angle divided by the side adjacent to the angle so the side opposite to the angle is what 10p jehetu ami a angle to consider korisu a angle to opposite side hobo QR so QR upon what PQ minus cot r eta a angle to ami lom cot r definition ki the side adjacent to the angle to this angle hobo karon ami a angle to consider korisu no eta the side adjacent to angle r divided by upon the side opposite to angle r so the side adjacent to angle r is what QR again minus the side opposite to angle r is what PQ again okay so tumalake eta proceed nokorile hobo so QR by PQ duita man dhorilo ki ase same terms okay so tumalake cancel kori dibo para ba tumalake jodi value put koribo bisara teteo put koribo para doesn't make a difference cancel koridile to 0 e hobo karon you saw 1 minus 1 is 0 5 minus 5 is 0 so same term
x minus x is also equal to 0. Same term minus same term is always 0. Okay, so tomorrow direct 0 bahai diya aru. Value put kori thakile it will become more lengthier. Aru tomorrow maths class 10 or maths of paper khon jothesto lengthy hai. So tomorrow jiman para ebilak olagotial steps hoi jay aru. Tomorrow value put kora to these are not needed actually. Because examiner gom pabo je same term hoy it will get cancelled and we'll get the answer as 0. Okay, so you need not do the unnecessary steps. It will just take your time. Okay. Next question, which is question number 3 la ami ahisu. So ama ki dia ase, what are we given? The question goes, if sine A is equal to 3 by 4, so we have the value of sine A which is equal to 3 by 4, and then we need to calculate the value of cos A as well as tan A. So ama ki dia ase, we are given what? Sine A is equal to 3 by 4. Eta tomaloke eta eta kam koribo para angle banai lobo para. Okay, মানে sorry angle হয় triangle banai lobo para. Eta right angle triangle banai lola. Tat tomale ki korila হেৰি কি বুলি কয় এটো যেহেতু sin A is equal to কি আছিল এটা angular opposite side আৰু এটা angular hypotenuse এটা triangular hypotenuse ঠিক আছে মানে যেটো angle আমি লম হে angle টোৰ opposite side আৰু হে angle টোৰ hypotenuse জিডাল হ'ব হে angle hypotenuse নহয় আৰু hypotenuse is always fixed গটিকে তেনেকুৱা ডেফিনেশন আছিল গটিকে আমি তেনেকৈ প্ৰসিড কৰিম একদম মানে ইজিয়েষ্ট যেটো মেথড আৰু ওকে সো তোমালোকে এটা কাম কৰা sin A যেহেতু আমাক দিয়া আছে এটা ট্ৰায়াঙ্গল লৈ লোৱা ওকে আৰু আমাক যেহেতু sin A দিয়া আছে গটিকে A টো কিতেও ৰাইট এংগল হ'ব নোৱাৰে কিয় হ'ব নোৱাৰে তোমালোকক পিছত কৈ আছে মই ৰিজনটো কিন্তু ইতিয়া নকও ওকে কিয় হ'ব নোৱাৰে sin A যেটো 90 ডিগ্ৰী এংগল A টো কিতেও 90 ডিগ্ৰী হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কিয় যেতিয়া আমি sin A মানে সাপোজ A ঠাইৰে আমি 90 বহাই দিলো কাৰণ A 90 ডিগ্ৰী যদি হৈ যায় the sin 90 degree value is always fixed which is equal to 1 okay কিন্তু ইয়াত যেহেতু আমাক sin A equal to 3 by 4 দিয়া আছে গটিকে sin 90 তো হবই নোৱাৰে যেহেতু গটিকে sin 90 তো হেকাৰণে it is definitely not possible যেহেতু sin 90 value তো সদায় 1 এ হয় গটিকে আমাক যেহেতু sin of any angle value to 3 by 4 দিয়া আছে গটিকে angle তো সদায় definitely it should be something else বা বেলেগ এটা angle হ'ব লাগিব okay it definitely it cannot be this so this can be either B or C কিবা এটা লব পাৰা আৰু B this is A and this is C then okay so আমি A angle to lam okay acute angle sin 90 equal to 1 কিয় হয় মই তোমাক দেখাম বাৰু তোমালোকক okay sin 90 equal to 1 কিয় হয় you will get the proof okay মই অলপ জলদি কৰিছো মানে কাৰণ মই কি হৈছে মানে টাইম মেনেজ কৰিব পৰা নাই কাৰণে কি হৈছে ভিডিও বিলাক আপলোড কৰিব পৰা নাই এতিয়া কোনোমতে অলপ টাইম পাইছো গতিকে হুনকালে কেটামান অংক কৰাই দিও বুলি ভাবিছো okay so এটা তোমালোকে চোৱা angle A এটা sin A equal to 3 by 4 okay এতিয়া sin A equal to 3 by 4 আমি sin A equal to 3 by 4 পাই আছো এনে sin A ডেফিনেশন কি হ'ব বাৰু sin A opposite side বা hypotenuse so BC by AC so এই দুটা যদি তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰি দিয়া compare both the equations suppose this is equation 1 and this is equation 2 compare both the equations কি পাবা BC equal to 3 পাবা আৰু AC equal to কি পাবা you will get 4 okay BC আৰু AC আমি পাই গলো BC is what this is BC this is 3 and what AC is 4 so this the length of this side is 4 units কিবা এটা unit হ'ব আৰু আমি নাজানো এতিয়া okay 4 বুলি লিখি থলে হল okay next এটা তোমালোকে এটো চোৱা BC AC পাই গলো এটা আমি AB টো উলিয়াই লব পাৰো by using what Pythagoras theorem okay so এটা যেটা right angle triangle দিব তোমালোকে প্ৰথমতে Pythagoras theorem এপ্লাই কৰিবলৈ চাবা যদি হে আমাৰ গুটেকেটা সাইডছৰ length বা গুটেকেটা সাইডছৰ magnitude to দিয়া নাই যেহেতু আমাক AB দিয়া নাই গটিকে you can use Pythagoras theorem now so by using Pythagoras theorem what we get AC square is equal to AB square plus BC square okay so AC square is what AC square ami pai aso value ki 4 so 4 square equal AB is what AB amak uliabo lage so we don't know AB square plus BC is what 3 square so AB square eta side lwa 4 eto 4 square and 3 square is 3 square okay so আমি এটো এফএল লৈ নিলো so same thing আৰু AB টো আমি এনেকে লিখিব পাৰো okay this is the same thing okay so এটা তোমালে কাম কৰা AB square ইয়াত মই লিখি দিছো 4 square is what আমি জানো 4 into 4 which is equal to 16 minus 3 square is what 9 so the answer is 7 okay AB value আমি কি পালো sorry 7 নহয়
AB square value 7. Okay, so AB value কি হ'ব? Root 7. Length cannot be negative, so it will be positive 7. Positive root 7. Okay, so আমি কি পালো? AB is equal to root 7. এটা আমাক উলিয়াব কি দিছে আসলতে? cos A দিছে না? cos A. So তোমালোকে এটা কাম কৰা, এটো angle A. So cos A definition কি আছিল? Side adjacent to the angle divided by hypotenuse. So side adjacent to the angle কি? root 7. Hypotenuse dal কি? AC. AC নিলিখিবা যেহেতু তুমি আগতে ভ্যালুটো পুট কৰি দিলা ন, AB ভ্যালুটো পুট কৰি দিলা root 7, so AC ভ্যালুটো কি? 4, root 7 by 4. বাট তোমালোকে এনেকে লিখিব পাৰা, cos A আমি কি জানো? AB by AC. So AB upon AC. What is AB? AB is root 7. What is AC? AC is 4. Okay, so this is the value of what? Cos A. এটা tan A আমি জানো, tan A কি আছিল? Sin A by cos A. Sin A by cos A. So sin A value to ki? Sin A is 3 by 4. Cos A is what? Root 7 by 4. So it a divide to multi a divide jitu sin ase majot jitu ei duta distinguish kori ase divide sign to. Okay, so a divide jitu sin ase etu jodi multiply le convert koribo lage ami terms to ki koribo lagibo? A denominator thoka term to reciprocal koribo lagibo. 3 by 4 into 4 by root 7. So this 4 and this 4 got cancelled, so we got the answer is 3 by root 7. Okay, so therefore cos A is equal to what? Root 7 by 4, and tan A is equal to what? 3 by root 7. So this is the answer. Okay, so question number 3. So this is done. You need to solve it. To alge screenshot ta mari hobo para. Okay, so finally aji amar discussion ami last question to korim. Okay, question number 4. Okay, amar ki dia ase 15 cot A is equal to 8. Okay, 15 cot A is equal to 8. Okay, eta kam kora, cot A hisabe 8 hoa aru 15 to e to phale mane right side e loi jo, left side e thoka 15 to right side e loi jo, so 8 by 15 hol. Okay, so আমি কি পালো? এটা cot A equal to 8 by 15 পালো. Okay, মানে cot of angle A equal to 8 by 15. মানে angle A respect of যেটা আমি যদি cot apply কৰো আমি ভ্যালুটো কি পাম? 8 by 15. Okay. Okay, so আমি এটো angle A লৈছো আৰু okay. So sin A seke আমি এটা triangle consider কৰিছো. Suppose ABC and the triangle is right angle at B. Zero trigonometry gotike we have to consider a right angle triangle. Okay, so we know cot A equal to 8 by 15. Okay, so ene dhorila cot A equal to 8 by 15 hai, kintu cot A asolte hoy ki ami 8 by 15 boli najano. Suppose to cot A ki hobo? Side adjacent to the angle A divided by side opposite to angle A. So what is the, so ami ki likhibo paru tetia hole AB by BC. Okay, so we can write AB by BC. Okay, so eta tomaloke duita compare korasun ki hobo? AB equal to 8 hobo. Therefore AB is equal to 8 and BC is equal to 15. Okay, AB equal to 8, BC equal to what? 15. AB kiman? This is 8 and BC is what? This is equal to what? 15. Okay, so এটা to rub kori disu, tomaloke eto buji palai sake. It's very easy. In বহুত easy অঙ্ক তোমালোকে প্র্যাকটিস কৰিলে আহিয়ে যাব, ইমান টাইম না লাগে. Okay, so AB BC আমি পালো, আমি AC উলিয়াব লাগে. So we'll use what? Pythagoras theorem again. Okay, so AC square is equal to BC square plus AB square. So AC square is equal to BC মানে কিমান? BC value কি আছিল? 15 square plus AB square কিমান? 8 square. Okay, so AC square is equal to 15 square is 225 plus 64. Okay, so AC square to ifal loi joa eto add korite kiman hobo? 289 I guess. Yes, 289 or square kiman? 17. AC equal to me kiman palo? 17. So AC is 17 hol. So AC equal to 17 hol. ঠিক আছে, এর তোমালোকে সোয়া sin A উলিয়াব লাগে আমাক. Sin A কি? Side opposite to angle divided by hypotenuse. So 15 by 17. Sec A উলিয়াব লাগে. Sec A is what? Hypotenuse divided by side adjacent to angle. Okay, hypotenuse divided by side adjacent to angle, which is 17 by 8. So this is the answer. Okay, so thank you so much. তোমালোকে আমার ডিসকাশন to attend কৰিলা. Okay,
আৰু ভিডিঅ'জ আহি থাকিব এইকেইদিন অলপ মানে ব্যস্ত হৈ আছোঁ বেলেগ বেলেগ কামত গতিকে সময়মতে ভিডিঅ'বিলাক দিব পৰা নাই আই এম ৰিয়েলি চৰি কিন্তু কেইদিনমান গৈ লওক আমি ৰেগুলাৰ ইনফেক্ট মই মানে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'জ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ